Hi guys. So today we are shopping. New Year, yes. New Year kaon. And ako lang ang dili kay gwapa. Dili mo mag-expect sa kuan na magkuan ko. Nagkwento Kay ka, tanawa daw sa Lobo po kay ko. Sina? Sorry. Bisaya na siya, guys. Guys, mga iso ni ate. Lami. Baho. Beep. Pero guys, anyways, so our location right now is way buot. So our location right now is we're at Seafood City. I guess to guys birthday na lang ako ma. Nakalimot ko ano guys. Guys, okay Gcash, pwede i-transfer. Guys, my bank info is down below. Comment down below. Fishball? Guys, mabalik na ko guys ha. Mo niyang lucky winner natin today. Mo na to. Esda mo niya, esda. Esda mo niya, tag-banching, tag 15 na di ay. Tag 15 mo niya. Ang price sa isda. Presko panigikan paninitaw. Where's the song? Guys, buhi pa ni guys. So, buhi pa ni guys. Which one? Kanang pang iskabitche. One fish down. Isa ra? Tulo man ata. Ate, 3, diba? Three fish down. Ano yung fit check, guys? Fit check. Check. Oh. Ay, naku, story time ninyo guys. Ignayaw ikat, ha? Hi guys. Parang manghod guys. Nagpalimpyo pa siya isda. Namis sa kuan. Namis sa Initaw Public Market. Si ganda ra ba siya dito? Hindi na mahawa si Caldera. Agig na siya ganda. Mura man dyan pag Pilipinas na mag-asa ka mulakag nung ka-guwaps. Guwaps ulit. Ang diri guwaps. Sige na, good guwaps. Yes, mawat pod ko. Guys, I'm just waiting for my number. Lotto number na ko to guys.